Good evening. Good evening, Rimjim, Martina, Digital World. Good evening, Sangeeta. Good evening. Daily Delights. Good evening. You people name are very interesting. ভাল লাগে কেতিয়াবা of course তোমালোকৰ এইটো real নাম নহয় but কেতিয়াবা নামবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে Digital World, Daily Delights. Good evening, good evening. Okay, so finally we are starting with Indian economy, and sometimes I feel that in economy is a subject which is not very much delighted by everyone. So 10টাৰ ভিতৰত 8জন ষ্টুডেণ্টৰ economy লৈ problem এটা হয়. So from today we will be doing a 15-class session on Indian economy. I will be covering every topic which is important for your prelims in this 15-day series. Okay, everything junto prelims perspective. Interestingly eta bostu tomaloke jodi syllabus tu saisa gom paisa sage ki economy enekwa eta subject hoy jot prelims ot pohibologia bostu bur beleg hoy jitia mains ahi pabo Indian economy phase tu bodli jay. The phase gets changed when the stage of examination is mains. So Indian economy in prelims it has some different phase, and in Indian economy in mains have some different phase. So first before starting the class I would like to clear some ki boli koy bhul kisuman bhul word ami ব্যবহার কৰো in terms of economy. আমি কও কি আমি civil service ত economics পঢ়ো. We use the term economics. ইয়াতো লিখা আছে introduction to economics. All right, but reality jodi sabole joa we do not learn anything of economics. Anything boli nakau mane 90% tumi beleg kiba poha 10% he just economics lage, and he je 10% it is only important for your prelims. So ajir class junto ami introduction to economics korim, that is more or less pure economics hobo. Bahut beshi eku tough kuno topic nohoy ye eneka economics sunibo gole tu dher charts, graph, calculations thakibo, but we will not dwelling upon different charts, graphs, anything. There are some simple economic terms, economic concepts or topics that we will be dealing with today. ঠিক আছে, prelims ত বেছিকে লাগে হেবুৰ, মেইনছৰ কথা ইমান নকও. মেইনছত গৈ বস্তুটো কি হৈ যায়, ইকোনমিক্স তো নাথাকে, হেতু হৈ যায় ইণ্ডিয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট. Okay, so let's start. Now before proceeding with the topics I would like to say that prelims ahi ase, so I have thought ki we will practice MCQs. So from my end, from my personal end, I will be giving you daily MCQs to solve. Okay, now where you can solve those MCQs, where you can attempt those MCQs. So I have one Instagram channel. So this is the QR code of the Instagram channel, and this is the ID, that is @pencil_apurvo, PENCIL_apurvo. If you search this in your Instagram, then you will be redirected to my page. Fine. So there in the story you can see few MCQs have been uploaded. You can follow my page and you can attempt those MCQs. So I am promising you that every day I will be bringing few MCQs on my Instagram channel. So if you want to attempt those daily, then you can follow this channel. All right, so tomaloke sai lobo para, just I am giving you few seconds, you can take a screenshot so that pisot goi tumi etu type kori follow koribo para. All right, @pencil_apurvo, or you can also scan the QR. Okay, let's begin. Now I hope everyone of you are aware about by the demise of Dr.
Manmohan Singh. So as I have started the economy session here in the crash course today, so unfortunately we are with the news that Dr. Manmohan Singh, that is our then Prime Minister of India, he is no more. He was a brilliant statesman. He was also a brilliant finance minister. He was known to be the one of the best economists of India who reformed the Indian economy in 1991. So before starting with our topics, I want to talk little bit about Dr. Manmohan Singh. How he had reformed Indian economy during 1991, which is popularly known as the liberalization, privatization and globalization. Okay, এটা example লোৱা কি suppose তুমি এনেকুৱা এটা মানুহ who has who do not cook in your kitchen, just to provide yourself with food. You constantly depend upon Swiggy or Zomato. কি কলো মই কি তুমি এনেকুৱা এটা মানুহ যে তুমি নিজৰ কিচেনত কোনো বস্তু কুক নকৰা কাৰণ তোমাৰ কিচেনত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজনস নাই, নিজৰ কোনো বস্তু নাই, তুমি কি কৰা খানা খাবলে তুমি Swiggy কিংবা Zomato এভৰিডে কৰা. ওকে, সো এটা টাইম কি আহিব, এটা টাইম এনেকুৱা আহিব যে তোমাৰ ওচৰত পইচা নাথাকিব কি ইমান পইচা দি কি মই Swiggy Zomato কৰি খালি খানা খাই থাকিম. তেতিয়া কি হ'ব, এটা টাইমত পইচা শেষ হৈ যাব এন্ড তুমি ডেইলি যোনটো তোমাৰ নেসেসিটি নিড হয় ফুড হেতু তুমি খাবলে নোপোৱা. সো ইন্ডিয়াৰো এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন আহিছিলে ইন 1980s আৰু সিচুৱেশনটো ভয়ংকৰ হৈ গৈছিলে বাই দ্য এন্ড অফ 1980s where India had lack of foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve ki foreign currency juntu ami use koru to import things, especially the petroleum oil. Fine. During 1990 there was the breakdown of USSR, Soviet Union, it broke down. So India 1990 tumar cheap oil juntu India import korisile, India cheap oil import koribo para nai, hekarone India besi damot beleg countries or pora oil kinibo lagise aru hetu time ot India hoi goisile foreign exchange crisis. Kyo hoisile he foreign exchange crisis? Because India, it didn't focus on self reliance. India's agriculture sector to grow kora nasile, itu downfall hoy asile. India's industries and manufacturing sector obostha বহুত বেয়া আসিলে. তো হে বুলি নিজৰ needs যেনেকুৱা পেট্ৰলিয়াম বা কিংবা বেলেগ এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টছ ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এটা নেশ্যন যোনটো এগ্ৰিকালচাৰত সেলফ সাফিসিয়েন্ট হ'ব লাগে. এটা ইণ্ডিয়া এনেকুৱা টাইম আছিলে য'ত ইণ্ডিয়া এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টছ বেছিকে হেভিলি ইম্পৰ্ট কৰিছিলে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা. তো হেনেকুৱা টাইমত বাই 1991 ইণ্ডিয়া ফেচ আ সিভিয়াৰ ইকনমিক ক্ৰাইসিস which was also known to be the BOP crisis, balance of payment crisis. এই হেতু টাইমত the finance minister was Dr. Manmohan Singh, and teneko eta critical time or pora India ulai eta economic liberalization disile. That was the contribution of Manmohan Singh, that ajit date tumi Adidas, Bata, Nike kinba ei technology madhyomedi ami kiman foreign technology use kori asu. Why? He played the most crucial role in reforming the economy from 1991. Okay, so that's what I needed to talk about Dr. Manmohan Singh. So we shall proceed now. All right. So aji ami olop introductory class hoy. Before starting with the sectors of economy, there is another very small concept of pure economics that I would like to teach you. Just I will take 5 to 10 minutes to teach you about something called law of demand and law of supply. Why this is needed? Because
it has been seen that demand and supply pora maje maje UPSC question hudise. Okay, so jodi UPSC question hudise tumalogok agote koisu tumalage jana je jodi UPSC has asked question, then APSC will definitely ask now or afterwards. So what does this law of demand says? Law of demand or jontu definition tumi saba, that is it is the relationship between price and quantity demanded. Okay, it is the relationship between price of a product and quantity demanded. Quantity demanded. Law of demand ki koy, if price rise, quantity demand decrease. P mane price, QD mane quantity demanded. And if price of a product falls, quantity demanded will increase. Very simple concept ki jodi tumi bazarat goisa kiba bostu kinibole, jodi yar dam tu jodi beshi hoy, tumi komke kiniba ne beshi ke kiniba? Obviously tumi komke kiniba. And jodi dam komke hoy, tumi beshi ke kiniba, right? For example, tumi bhabisa ki tumi butter chicken khaba. Okay, so butter chicken khabole lagibo tomar vegetable. Suppose tomato is very essential for making butter chicken. So tumi bazarat goisa, tomato dam kiman? Tomar sabji wala ki kole ki tomato 80 rupees kilo. That means it is costly. So titia tumi 1 kilo 2 kilo kiniba? No, you will say ki bhaiya aap 250 gram de do, because tomatoes price was higher. But if you another day you went to the market and you asked ki bhaiya tomato kiman, koise tomato dam komise, it is now 30 rupees kilo. Ki acha chalo 1 kilo de do. That means when price will increase, quantity demand will decrease. When price will decrease, quantity demanded will increase. Now, etu concept or pora we can make a graph. Okay, don't be afraid ki graph ahi ase, graph banabo lagibo niki? No, graph banabo nalage, kintu kisuman core concepts or pora hudibo pare he graph related question. Like jodi moi law of demand or graph banao, suppose this is the y-axis and this is the x-axis. This x-axis denotes the quantity demanded and this y-axis denotes the price. Suppose yate moi tinita price mark, tinita quantity demanded mark korilu, yate moi tinita price mark korilu. Okay, say Q0 mane Q0, Q1 aru Q2. Price aru P1, P2, P majotu P not kori dia, tolotu P1. Now let us assume ki jetia kiba eta product or dam, product man chalo tomato loye cholu ami, season o hoy. So jodi tomato dam P0 hoy, if the price of the tomato is P0, we purchase Q0 quantity. Mane moi alphabetically it denote korilu, numbers of nogol. We don't want to make things complicated. Already our lives are very complicated. ঠিক আছে, now jetia dam tomato bahi jabo, when the price will be P2, when the price will be P2 bahi gol, quantity demanded komibo ne bahibo? Yate question enoka ke put hobo, will the quantity demanded will shift right or left? Baha koma change kori dilu, olop UPSC technique logalu ki right or left. If the price of a product increased, will the quantity demanded will now shift right or left? I am giving you just 30 seconds to answer. You tell me right or left. Right ne left? Yes, answer he said left. Yes, left is the right answer. Very good.
কি দাম বাঢ়িলে কমিব ন তো ইয়াতে এটো জিৰো আমি স্কুলত পঢ়িছো এটো জিৰো হয় আৰু যিমান আমি ৰাইট যাম ইমান বাঢ়িব যিমান আমি লেফট যাম ইমান কমিব যিমান আমি ওপৰত যাম বাঢ়িব যিমান আমি তলত যাম কমিব ৰাইট ওকে সো ইয়েস এটো লেফট তো সিমিলারলি যেতিয়া প্রাইস কমিব the quantity demanded will shift to right ঠিক আছে very easy yes now ইয়াতে আমি তিনিটা intersection point পাও ইয়াতে আমি তিনিটা intersection point পাইছো now let us join these three intersection points মই জুজবস্তি জয়েন কৰি দিলো মানে স্কেলিং কৰিব গলে জয়েন নহব বাট উইদাউট স্কেল বনাই আছো তো জুজবস্তি আমি কৰি ললো সো তথাপি apparently right okay তো ইয়াতে আমি এটা লাইন পাইছো it is a line but interestingly economics ত এটুক লাইন বুলি নকয় কি বুলি কয় কার্ভ বুলি কয় দেখাত লাইন হয় স্ট্রেট লাইনে হ'ব বনালে স্ট্রেট লাইনে হ'ব কিন্তু ইকোনমিক্স মই কি কৰিম মইতো বনোৱা নাই কার্ভ বুলি কয় তো এই কার্ভ ডালৰ কি নাম ডিমান্ড কার্ভ ঠিক আছে নাও এই ডিমান্ড কার্ভটো যদি আমি চাও ডিমান্ড কার্ভটো ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে from up to down আমি ইয়াৰ পৰা চাম ন we have started everything from zero just like our preparation was zero crash course or pisot preparation is what up so আমি zero পৰা যদি start কৰো আমি আমাৰ curve to ওপৰত আছিলে now তলফালে আহিছে so demand curve is downward sloping demand curve is downward sloping please likhi rakhiba etu demand curve is downward sloping all right now how question can be asked demand curve downward sloping sobe jane and UPSC etu hudise bahut bochor agot UPSC question hudise ki demand curve downward sloping na upward sloping mane statement wise question or asil now question can be ki jodi price badhe demand curve will shift right or left jodi price kome demand curve will shift left or right etu answer already tumaloke disa juntu ami quantity kotha golo left or right similarly demand curve ru same hobo thik ase all right so ei hoy gol amar law of demand now come to law of supply before coming to law of supply demand kune kore demand kore consumer demand kore right so that's why law of demand is the part of consumer behavior economics er eta chapter ase consumer behavior tare eta part hoy law of demand supply kune kore supplier buli koba bhal na lage hunibole এখানে আমি অলপ বেলেগ টার্ম ইউজ করিম প্রোডিউসার সাপ্লাই প্রোডিউসারে করিব ল অফ সাপ্লাই ইট ইজ দ্য পার্ট অফ প্রোডিউসার বিহেভিয়ার ইয়াতে বিহেভিয়ার দেখা পালো না আমি মানে আমি নিজেও তো কনজিউমার এটো আমার বিহেভিয়ার কি প্রাইস বাহিলে কম প্রাইস কমিলে বেশি ইয়াতে বিহেভ করিব কোন প্রোডিউসার same relationship between price and quantity supply price and quantity supply to jetia bostur dam badhibo quantity supply badhibo ne komibo producer ki bisaribo producer what will the producer want ki jiman paru iman beshi damot bikri korim kom damot hi kio bikri koribo etu to producer behavior no hobo so if the price in the market increases the producer will tend to supply more and more why reason ki profitability is the reason to be more and more profitable ki beshi damot bikri koribo pale profit beshi hobo fine and jodi market or dam kome producer will tend to supply less
All right. Now let us make the graph. Same thing, but x-axis to hobo amar quantity supply into Q0, Q2, Q1. Into price P0, P2, P1. Same dhori lolu. Jetia P0 thakibo, producers tend to supply Q0. Jetia price badhibo, और right gole amar quantity bahe na, to eneko hobo. Aru price komile producer komke supply koribo. Fine. Yate moi jujjo bosti milabole olop tan paisu, but milai dilu. So ei je line dal banalu hetu curve, etu naam ki supply curve. Supply curve, aru supply curve to sai ami ki bujilu, etu tolor pora uporot goise. Tar mane supply curve is upward sloping. Upward sloping. All right. Demand curve is downward sloping. Supply curve is upward sloping. Hopefully easy concept hoy. Mane just namode economics hoy. Mane economics jitia jibonot first poriba. Ei duta chapter first thake consumer behavior or producer behavior. Mane HS ot uthi jitia pohe. All right. Now UPSC question hudisile abar. Tumala hopefully sobar hoi gol sage to bonwa. So I need to rub this, huh? Okay, eta part moi rub korilu. Jodi hetu hua nai tumaloke note koribo pariba. Okay. UPSC had asked a question once. Demand curve is always downward sloping. Okay, demand curve is always downward sloping. Oh, ami to janu downward sloping. Matro 5 minute hua nai moi kolu. Yes, demand curve is downward sloping, but yate eta additional word ki ase always. Right? এই অলৱেজ ৱৰ্ডটো গোটেই গেমটো বদলাই দিয়ে মানে যেতিয়াই তুমি এক্সাইটমেন্টত চাবা ইয়েস এটো তো অপূৰ্ব ছাৰে পঢ়াইছিলে ক্ৰেশ কোৰ্সত এটো আহিছে ডিমান্ড কাৰ্ভটো ডাউনৱাৰ্ড স্লোপিং কিন্তু ইয়াতে কমিশনে কি কৰিলে অলৱেজ ৱৰ্ডটো খুমাই দিলে ন তো এতিয়া জুনে অলৱেজ ৱৰ্ডটো চাইছে এতিয়া তো দে উইল স্ক্ৰেচ দা হেড কি স্যাৰ ডাউনৱাৰ্ড স্লোপিং তো হয় অলৱেজ মানে অলৱেজ নহয় নেকি নহয় तो always যদি নহয় তো ইয়াতে আমাৰ কনসেপ্ট জানিব লাগিব কিছুমান মানে গুডস টাইপ অফ গুডস যেনেকুৱা এটা এক ধৰণৰ গুডস আছে যাক কও গিফেন গুডস আরেক ধৰণৰ গুডস আছে যাক আমি কও ভেবলেন গুডস ওকে ভেরি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট Given goods are the most essential goods that you cannot compromise with the consumption. Your consumption behavior will remain the same whatever happens with the price. Example, salt. নিমকৰ দাম যদি বজাৰত বাঢ়ে এই বেছি নিমকৰ বহুত দাম হৈ গল মাক কৈ দিলা মা এই বহুত দাম হৈ গল নিমকৰ এতিয়া সবজিত নিমক দিব নালাগে পাৰিবা you cannot এতিয়া আমি ক'ত থাকো অসমত থাকো
আমি অসমৰ মানুহ 90% we are ভতুৱা তাৰ মানে কি whatever happens আমাৰ ভাত লাগিব ৰাইচ কি এই চাউলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গল এই ভাত না খাও is this possible no মোৰ কাৰণে তো পসিবল নহয় ফাইন তো সাপোজ এনেকুৱা কিবা এটা হল কি সল্টৰ প্ৰাইস মাৰ্কেটত বাঢ়ি গল ডিউ টু এনি ৰিজন বাঢ়িব পাৰে ন মাৰ্কেট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল সো যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰাইস যদি মাৰ্কেটত বাঢ়ে তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিবা তুমি দৌৰি দৌৰি ক'ত যাবা বজাৰত যাবা দোকানত যাবা আৰু যদি ঘৰত এক পেকেট নিমখৰ দৰকাৰ আছিলে তুমি 5 পেকেট কিনি আনিবা তো প্ৰাইস বাঢ়াৰ কাৰণে তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিলা বেছিকে ডিমান্ড কৰি দিলা ইটো তো ল অফ ডিমান্ডৰ এগেইনষ্টত গলে ন ল অফ ডিমান্ডে কয় প্ৰাইস বাঢ়িলে কোৱান্টিটি ডিমান্ডেড কমিব কিন্তু তুমি কেনেকুৱা বিহেভ কৰিলা নিমখ বা চাউলৰ প্ৰাইস বাঢ়াৰ কাৰণে তুমি দোকানত গৈ বজাৰত গৈ বেছিকে কিনিলা why because you have anticipated future price rise so this is one of the exception to law of demand fine now Veblen goods are luxurious product they are luxurious product now suppose this is a diamond and this is a ring okay etu eta diamond ring anguli nukhumai gote hat tu khumai jabo etu beleg kotha but dhorilo etu eta diamond ring now muk kono patriarch boli na bhabiba what is true it is true if wife is demanding a diamond ring from her husband then why diamond ring why not a ring made up of not glass because diamond is luxury इस बार बर्थडे में मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए नो ऑफेंस যদি কোনবাই চাই আছে তো কোনো অফেন্স ক্রিয়েট কৰা নাই जो सत्य है वो तो है सो डायमंड नेकलेस है क्यों प्लास्टिकर नेकलेस तो बनाबो पारि न व्हाई नॉट प्लास्टिक नेकलेस नो डायमंड इज लग्जरी डायमंडर दाम আছে कि सपोज এনেকুৱা তো নহব মানে হাইপোথেটিক্যালি ভাবিলো कि डायमंडर दाम কমি গল মানে ডায়মন্ড যোনটো লাখ ক্ৰোৰত যায় মানে सपोज এই ডায়মন্ড ৰিংটোৰ দাম এটা টাইমত আছিলে सपोज 10 লাখ ঠিক আছে কিবা এটা হোল মার্কেটত আনপ্রেডিক্টেবল এই ডায়মন্ড ৰিংৰ দামটো কমি আহিলে 10000 so the person who was demanding diamond ring diamond necklace কব ভাই এতিয়া ইমান কম দামি বস্তু নালাগে she will or he will shift the taste from diamond ring diamond necklace to anything else ঠিক আছে so যদি এতিয়া diamond ringৰ বা diamondৰ দাম কমে that people will not buy তো ভাই law of demand এ কয় price কমিলে বেছি কিনিব লাগে ন তো এতিয়া তো এটা diamond ringৰ জগত দেখোন 10টা diamond ring কিনিব পাৰিব তো এতিয়া নিকিনে এটাও নিকিনে why because diamond is a Veblen goods তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ luxurious goods আছে গাড়ী আছে Rolls Royce the Rolls Royceৰ গাড়ী যদি 15 লাখত পোৱা যায় তো জুনে Rolls Royceৰ কাস্টমাৰ টার্গেট কাস্টমাৰ আছিল কোনেও নিকিনে বুজিছা Veblen goods কি সো Veblen goodsত কি হ'ব যদি প্ৰাইস বস্তুৰ কমে তেতিয়া কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডও কমি যাব again this is one of the exception to law of demand so please be very careful in answering your questions so demand curve is not always downward sloping it is normally downward sloping but there are certain exceptional cases where demand curve can also be upward sloping all right karobar question ase neki jodi question ase you can ask
নাই কোনো question ন okay so hopefully this is done just aru duta concept ase ate one is complementary goods another one is substitute goods complementary goods and substitute goods complementary মানে কি one good is giving complement to each other complement মানে আমি গম পাও কিমান ভাল লাগিছে তোমাক দেখা হেতু নহয় মানে আৰু এক ধৰণৰ কমপ্লিমেন্ট কি तुम्हारे सिवा मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं वो वाला कॉम्प्लीमेंट बुझिसा তাৰমানে দুটা এনেকুৱা গুড কি যাৰ ইউটিলিটি মানুহ লব কাৰণে দুটা একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল কিবা কোৱেশ্চন আহিছে वेबलेन गुड्सर प्राइस कमिले मिडिल क्लास बुरेतो किनिब सके देन डिमांड इंक्रीज নহব নেকি স্যার नो if I am saying okay no এতিয়া ডায়মন্ড ৰিঙৰ কথা যদি কও ডায়মন্ড ৰিঙৰ দাম মানে ডায়মন্ডৰ যোনটো ভ্যালু এটো একদম নরমাল ক্রিস্টালৰ ভ্যালু যদি হৈ যায় কোনেও নিকিনে nobody will purchase because jar value asli yar value nai nobody will purchase mane as a diamond ring nikine ene ki baise imitation kinibo pare kintu diamond ring mane luxury product boli nikine similarly ei je gari ki spelling to ki asile Rolls Royce garir price e arambho hoy 5 crore pora okay to Rolls Royce or middle class customer nohoy Rolls Royce or junto company middle class or customer na bhabe kinibo tumaloke kinibo na lage tumaloke gari nohoy etu car richoru nohoy 5 crore bhai rich e nikine super duper rich so suppose ite super duper rich mane Ambani's Sachin Tendulkar Shahrukh Khan Amitabh Bachchan those type of mane jar net worth is in thousands of crores hundreds of crore to nohoy thousands of crore jar net worth তেওৰ কাৰণে এইবোৰ গাড়ী হয় নাও এতিয়া Rolls Royce ভাবিছে কি 5 crore গাড়ী চলো এতিয়া আমি 15 লাখত গাড়ী উলাই দিও 15 লাখত গাড়ী তো এতিয়া সচিন তেণ্ডুলকাৰে কি ভাবিব কব কি ভাই কি একদম বেয়া কোৱালিটিৰ গাড়ী আমি নিকিনো তাৰ মানে Rolls Royce ৰ যোনটো কাস্টমাৰ আছিল টাৰ্গেট সব বিজনেছৰ এটা টাৰ্গেট কাস্টমাৰ থাকে তুমিও যদি বিজনেছ কৰা তুমি এটা কাস্টমাৰক টাৰ্গেট কৰিবা কি ভাই এটু মোৰ কাস্টমাৰ কেনেকুৱা টাৰ্গেট কি সাপোজ যেনেকা মই গুৱাহাটীত থাকো মই কিবা এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে মই ভাবিম কি চলো মই যত থাকো তাৰ উছৰে পাজৰে যিবোৰ কনজিউমাৰ আছে দে আৰ মাই টাৰ্গেট কনজিউমাৰ ঠিক আছে সো Rolls Royce ৰ কাৰণে এই মানুহবোৰ যে টাৰ্গেট কনজিউমাৰ দে উইল নট পাৰচেজ গোল ইহতৰ পৰা ডিমান্ড গোল এতিয়া মিডল ক্লাস কিনক নিকিনক এটো পিছৰ কথা কিন্তু Rolls Royce ৰ কাস্টমাৰটো ইহত হয় ন ইহতে নিকিনে that type of goods are Veblen goods okay so ami complementary goods aru substitute goods koi asilu तो कॉम्प्लीमेंट्री माने की कोलू कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं या फिर मेरे अलावा तुम्हारा कोई वैल्यू है ही नहीं तो हे धৰণৰ गुड्स माने जार यूटिलिटी लबो কাৰণে দুটা গুডছক একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব एग्जांपल कार पेट्रोल बेसी एग्जांपल নি দিও আমাৰ হাতত টাইম কম আছে কম एग्जांपलত বুজি পালে হল
কাৰ আৰু পেট্ৰল যদি তুমি কাৰৰ ইউটিলিটি ল'ব লাগে পেট্ৰল লাগিব সো উইদাউট পেট্ৰল অর ডিজেল তুমি কাৰ চলাব নোৱাৰিবা তো বিনা কাৰ বা যিকোনো গাড়ী পেট্ৰলৰ কি ইউটিলিটি পেট্ৰলতো বেলেগ ইউটিলিটি নাই তুমি যদি কোৱা স্যাৰ বেলেগৰ ঘৰত জুই লগাবৰ কাৰণে নহয় নহয় সেইবোৰ আমি নকৰো বেলেগৰ ঘৰত জুইটো কথা দিও লগাব পাৰি পেট্ৰলৰ কি দৰকাৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি পেট্ৰল গাড়ী চলাবৰ কাৰণে কৈ আছো সো পেট্ৰলৰ যদি ইউটিলিটি লাগে তো তোমাৰ গাড়ী লাগিব গাড়ীৰ ইউটিলিটি লাগিলে পেট্ৰল লাগিব সো দিস টাইপ অফ গুডস আৰ কমপ্লিমেন্টাৰী গুডস yes Minal ধুনিয়া এক্সাম্পল দিছা মোবাইল ফোন এন্ড চার্জার কমপ্লিমেন্টারি গুডস yes আইফোনৰ ক্ষেত্ৰতটো হবই বেলেগ কোম্পানীটো চার্জার দি দিয়ে আইফোনেটো চার্জার নি দিয়ে সো এতিয়া তুমি খালি মোবাইল আইফোন যদি কিনা ভেরি গুড এক্সাম্পল তুমি যদি এতিয়া আইফোন কিনা তো চার্জারটো কমপ্লিমেন্টারি না কি আগতে চার্জারটো কিনি থৈ দিম আগতে চার্জারটো কিনো তো ইউজ কাক চার্জ কৰিবা তুমি ভেরি গুড এক্সাম্পল আইফোন আৰু আইফোনৰ চার্জার ঠিক আছে বাট স্টিল আমি যে এক্সপ্লেনেশন দিম কাৰ আৰু পেট্ৰলৰে দিম নাও যদি সাপোজ পেট্ৰলৰ প্ৰাইস বাঢ়ে তুমি মোটিভেশন পাবা নেকি গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াসলি যদি পেট্ৰলৰ প্ৰাইস বাঢ়ি আছে 95 96 97 98 100 110 তুমি জানা ভাই ট্ৰেন্ডটো বাঢ়ি আছে খৰচ বেছি হ'ব তেতিয়া ইউ উইল বি ডিসকারেজড ভাই গাড়ী বাড়ি নিকিনো ওলা উবাৰত যাম গ্ৰীণ বাছত যাম সো কাৰৰ ডিমান্ড কি হ'ব কমিব ইয়াতে কি বুজিলা কমপ্লিমেন্টাৰী গুডছৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটাৰ প্ৰাইস বাঢ়ে আন এটাৰ ডিমান্ড কমি যাব ইন কেস অফ কমপ্লিমেন্টাৰী গুডছ quantity demanded and price are inversely related এটা বাঢ়িলে এটা কমিব যদি পেট্ৰলৰ দাম কমে পেট্ৰলৰ দাম কমিছে এতিয়া আমি এটা গাড়ী কিনিব পাৰো বেছি খৰচা নহয় ঠিক আছে নাও সাবস্টিটিউট গুডছত আহি যাও সাবস্টিটিউট গুডছত মই এক্সাম্পল দিম এগেইন কাৰ কি কাৰ এটো ফসিল ফুয়েল পেট্ৰল কাৰ ইমান ফসিল ফুয়েল এবোৰ নিলিখো পেট্ৰল কাৰ আৰু ইভি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল পেট্ৰল কাৰ আৰু ইভি ঠিক আছে নাও যদি ইভিৰ দাম কমে পেট্ৰল কাৰ মানুহ কমকে কিনিব এন্ড ভাইস ভার্সা যদি ইভিৰ দাম বাঢ়ে পেট্ৰল কাৰ মানুহ বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব ৰাইট উল্টা হ'ব পাৰে পেট্ৰল কাৰৰ দাম যদি বাঢ়ে ইভিতকে মানুহ ইভিত শিফট হ'ব যদি কমে মানুহে পেট্ৰল কাৰত শিফট হ'ব সো আমি ইয়াতে কি ক'ব পাৰো কি পেট্ৰল কাৰ এন্ড ইভি দে আৰ মানে the substitute goods price and quantity demanded are directly related ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কমপ্লিমেন্টাৰী গুডছৰ ক্ষেত্ৰত quantity demanded আৰু price inversely related substitute goodsৰ ক্ষেত্ৰত price আৰু quantity demanded directly related fine চলো so এই হৈ গল অলপ core concepts from economics now we will be seeing the introductory part of the Indian economy
Okay, so sectors of economy. Economy mane ki? What do we mean by the term economy? Sectors of economy discuss কৰ আগত আমি চাব লাগিব না economy মানে to কি এইটো word or meaning to কি হয় economy মানে it is a place economy is a place যেনেকুৱা country যেনেকুৱা state যেনেকুৱা country যেনেকুৱা state যেনেকুৱা nation তেনেকুৱাই হয় economy country আমি কাক কওঁ যাৰ এটা particular geography আছে আৰু এটা international boundary আছে আমি state কাক কওঁ যোনটো country এটা government কিংবা constitution আছে আমি nation কাক কওঁ কি যেতিয়া তুমি এটা countryৰ লগত sense of nationalism assimilate কৰা হয় কি মোৰ দেশ হয় এইটো মোৰ country হয় তেতিয়া you can say that the country is your nation India আমাৰ কাৰণে nation হয় Pakistan আমাৰ কাৰণে nation নেকি Bangladesh আমাৰ কাৰণে nation নেকি কোনোবাই যদি কোৱা বেয়া হ'ব কিন্তু India একমাত্ৰ আমাৰ কাৰণে nation বাকি কিটা country হয় তেনেকৈ economy ও country হয় India is an economy so it is a place where trade and commerce easy language or business takes place এটা region এটা place য'ত business হৈ আছে trade হৈ আছে commerce হৈ আছে বস্তুৰ আদান আৰু প্ৰদান হৈ আছে লেনদেন হৈ আছে সেই জগাটোক আমি ইকোনমি বুলি কওঁ সো আমি ইন্ডিয়াক ইকোনমি বুলি ক'ব পাৰো আমি অসমক ইকোনমি ক'ব পাৰো মই গুৱাহাটীত আছো তো গুৱাহাটীক এটা ইকোনমি বুলি ক'ব পাৰো ৰাইট তুমি যোনটো ৰিজনত আছে হেতু এটা নিজৰ ইকোনমি হয় ঠিক আছে সো এই ইকোনমি ডিফারেন্ট ভাগ আছে যাক আমি সেক্টরস অফ ইকোনমি বুলি কওঁ তো সেক্টরস অফ ইকোনমি ব্ৰডলি তিনিটা টাইপৰ হয় प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्राइमरी माने कि प्राथमिक फर्स्ट टाइम सो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर माने कि दोज एक्टिविटीज व्हिच आर लिंक्ड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जुने नेचरर पर रॉ मटेरियल टू एक्सट्रैक्ट करे दैट और दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज और दोज टाइप ऑफ सेक्टर्स और थिंग्स आर नोन एज primary sector of economy जनकवा agriculture and elite sector second आहे की हमार secondary माने second द्वितीय तृतीय तनेको आरु जेतिया raw material ok process करी meaning बो जानिब লাগিব जेतिया raw material ok process करी तुमी किबा बेलेग एटा बस्तु बनाय आसा that comes under secondary fine tertiary is linked with service sector जोंतो goods or লগত लिंक নহয় primary আৰু secondary to generally goods or লগত mean কৰে আৰু tertiary to তোমাৰ service sector হয় যাক আমি সেৱা বুলি কওঁ alright so primary কি example আছে চাবা growing crops animal husbandry fisheries sericulture apiculture agroforestry etc is nature or লগত related junbu ঠিক আছে animal husbandry মানে cattle rearing fishery মানে জানাই sericulture is related to silk apiculture is related to honey bees agroforestry is related to timber okay এই কাঠৰ যে হেবুৰ ফৰেষ্টৰ পৰা গছ কাটি কাঠৰ যে বস্তুবোৰ আনে ন কি বুলি কয় তক্তা হেবুৰ যে that comes under agroforestry secondary industry माने manufacturing ot jabo heavy industry consumer goods heavy industry माने की माने suppose example jodi diu dangor machines banai ase machine to kunuba eta industry banai no
right? Transformer নহয় কি নিজে নিজে হৈ যাব, machine কোনবা এটা industry বনাই আছে, so that is heavy industry. Consumer goods industry, the things that is directly consumable, তুমি ঘৰত use কৰি আছা, those are consumer goods industry, like your food items, যদি packed food items or processed food items হয়, the mobile phone or the laptop that you are handling, those are consumer goods. The cloth that you are wearing, that is a consumer good. Okay, construction, textile mane kapur, energy, metallurgy, etc. Tertiary ki kya hai? Retail sales, hospitality services, transportation, healthcare, real estate, financial services, legal counsel, etc. Retail sales mane ki tumi manufacturing or jukto nai, tumi belekor pora goods kina aru tumi retail ot bikri kori asa, so that comes under tertiary sector. Hospitality is related with what? Tourism, then your resorts, hotels, restaurants. Transportation to jana, healthcare. Real estate is related with that your housing. Financial services like banking, insurance. Legal counsel is like legal services, taking legal services from any legal service provider, advocates and all. Kiba question asile ki tumalokor? If there is any question, Minal is saying, sir, so far so good. Nishan sir, Madhushmita ma'am, not, she has not yet taken your class in crash course. Manasmita ma'am or logot polity korisa. Okay, thank you so much. Thank you so much. Just we all of us want ki continuously classes would dedicatedly koriba. Okay, best of luck, Minal. Yes, Bolin, you are right. Education also comes under tertiary sector. Okay. Now, obviously, jodi tumi civil service exam diye sa, how can you just forget the current affairs? Tami, especially this economy related thing, tumi ekdom updated hobo lagibo with current affairs. So, sao? Juntu GVA, ete GVA jodi kole olop GVA to bujabo lagibo. Okay. So, GVA, the full form of GVA is gross value added. Okay, now what is this gross value added? Gross value added mane ki protect to sector of an economy GDP je contribution kore ki economy India GDP kiman contribution korile, industries secondary kiman contribution korile, services kiman contribution korile. All right, so these are the GVA. Mane GDP eta number hobo ki India GDP, it is one singular number which is your $3.7 trillion. So hey, $3.7 trillion approximately itia to badhise. Agriculture or contribution kiman, industries or contribution kiman, services or contribution kiman, that is your protect to sector or GVA. So gross value added full form to mod rakhiba. So primary sector or GVA kiman mane share in GDP kiman 17.7%, secondary 31.7%, tertiary 53.3%. Idu current. All right. Now ebur to real time basis up and down hobo pare, approximately ami eta janile hol. Now eta bostu questions ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ আহিব কি match the following হ'ব পাৰে, ascending descending order হ'ব পাৰে, কি এনেকুৱা দি দিলে দুটা কলম, একফালে লিখিলে primary secondary tertiary, primary against ত লিখিলে 31.7%, secondary against ত লিখিলে যে 17.7% and tertiary against ত লিখিলে 53.3%. Which of the above combination is correctly matched? Jodi PYQ saisa, hopefully tumaloke aware about this ki dhonor questions ahibo ki primary moi time bosai asu kintu
P মানে primary, P to P নিচিনা হোৱা নাই এতিয়া হৈছে P S আৰু T primary secondary tertiary P ৰ against লিখিছো 31.7 S ৰ against লিখিছো 17.7 T ৰ against লিখিছো 53.3 question কি আহিব which of the above pair is correctly matched তো P 31.7 নহয় P আমি জানো primary আমি কি 17% secondary আমি জানো 30% 31% তা মানে এটু correctly match নহয় এটু correctly match নহয় খালি last টু correctly match accordingly you will be doing the answer ঠিক আছে so that's why this data are very important so don't ignore data saba কিছুমান important নহয় কিছুমান data আছে those are very very important so yate trend data ase like 2020 ৰ পৰা 2024 so what is the trend here so the trend is যদি আমি agriculture চাও 2020 ৰ পৰা visibility to problem নাই সাগে yes agriculture visibility lot problem একো নাই মই বনাই দিও ৰবা agricultural line dal চাব পাৰা নাই okay now see agriculture a black line to agriculture so agriculture is somehow constant from 2020 to 24 agriculture बहुत बेसी fluctuation নাই কিন্তু industry বাৰো fluctuation আছে from 2021 industry बहुत কম আছিল due to covid then 22 ৰ পৰা industry বাহিছে আকু কমিছিল 23 24 ৰ projection আকু উঠিব service sector to same fluctuative and from 2022 it is quite stable so a trend কেটা তোমালোকে অলপ চাই লবা এটো ডকুমেন্ট তো তোমালোকে পাই যাবা অলপ বস্তু কেটা চাই ব্ৰেইনত ষ্টৰ কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে चलो next classification of economy so how can we classify economy some terms jundu prelims ot ahibo pare traditional economies traditional mane ki pauranik purana to purana dinor economy mane ki bujo ami they rely more on custom history and time honored beliefs economic decisions are guided by tradition okay generally tribal societies ot ki that nijor khet ase kheti koribo khabo khatam jak ami kobo paru subsistence economy ba subsistent agriculture the example jodi lo subsistence agriculture yate important role ase caste system jati system or bahut important role in these traditional economies okay suppose you belong to a jati called chamar 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 jati that means what who are the chamar jati ki those who are only allowed to build their economy on the job of making shoes or anything else from leather okay chamar jati are those jatis who make things out of leather and by the norms by the tradition they can only work with leather and nothing else they cannot go for agriculture they cannot go for carpentry they cannot be a charioteer they cannot be a goldsmith they cannot be a blacksmith so june juntu jatit ehote he kame koribo jodi tumi eta farmer hoy that tumar ancestor jodi farmer asile tumi farmer thakiba khetiye koriba tumar ancestor jodi chamar jatir asile tumi juta banaba aru leather di ji bostu banabo pari ei bostu tumi engage thakiba that those are the example of traditional economies next command economies command mane ki order here the government regulates the economy determining what goods are produced how are produced
how many are produced and what their prices will be. So government will tell ki banaba tumi. Market ot manuhor ki lage hetu nohoy. Tumi ki banaba, that will be determined by the government. Command economies. Okay? Ami communist kobo paru, communist economies, socialist economies, and hardcore socialist. Mixed economies. Acha, mixed or agot ami 4 number to koilo market to agote ko. Thik ase. Command hol government ko. Market ot ki government will not play any role. Government will not say ki you are the businessman, you are the entrepreneur, tumi market survey kora ki manuhor ki lage. Okay, ki dada apnar ki lagibo, baideo apnar ki lagibo, ami hetu banam. Mane henoka tu nohobo. Mane market survey tumi market saba ki manuhe ki bisare, manuhor need ki. তো হেতু লই তুমি R&D করিবা, দেন তুমি তোমার মতে বিজনেস করিবা, প্রাইস কোনে ফিক্স করিব, তুমি ফিক্স করিবা, বা মার্কেট ডিমান্ড, হিয়ার প্রাইস উইল বি ফিক্সড বাই মার্কেট ইকোনমিজ, অর প্রাইস ইজ ফিক্সড বাই দ্য ডিমান্ড। অলরাইট, মানুহৰ ডিমান্ড মতে প্রাইস ফিক্স হব। কমান্ড ইকোনমিজৰ প্রাইস কোনে ফিক্স কৰে, গভর্নমেন্ট। নেক্সট দ্য হাইব্রিড মডেল, মিক্সড। কি মিক্সড ইকোনমিজত কি হব, তোমার মার্কেটৰ রোল আছে, গভর্নমেন্টৰ রোল আছে। তাৰ মানে এতিয়া সেক্টৰসবোৰ ভগাই লব, কিংবা একেটা সেক্টৰত গভর্নমেন্টও বিজনেস কৰিব, প্ৰাইভেটেও বিজনেস কৰিব। ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে গভর্নমেন্টে কিছুমান সেক্টৰ নিজৰ হাতত লৈ ললে, কি ভাই প্ৰাইভেট তই বেলেগত বিজনেস কৰ, মই এইকেটা সেক্টৰত বিজনেস কৰো। ক্লিয়াৰ না? এক্সাম্পল যদি দিও, যেনেকুৱা ইন্ডিয়াত যদি আইৰন কও, এলুমিনিয়াম কও, তাতে প্রাইভেটেও বিজনেস করে, মাইনিং প্রাইভেটেও করে, গভর্নমেন্টেও বিজনেস করে। অলরাইট, সো দ্যাট ইজ মিক্সড ইকোনমি। কোয়েশ্চন আহিছে, where does MSP fall? MSP concept এতিয়া অহা নাই। MSP, yes, okay, I got your question. যদি MSP বুলি কও, MSP মিক্সড ইকোনমিৰে পাৰ্ট হয়, কমান্ডৰ নহয়। MSP is the minimum support price of agriculture. কি গভর্নমেন্টে এটা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দি দিব, কি গভর্নমেন্টে যদি প্রকিউর করে তেতিয়া গভর্নমেন্টে সেই পয়সাটো মিনিমাম দিব। কিন্তু এগ্রিকালচার প্রকিউরমেন্ট তো তোমার প্রাইভেটেও করে। সো MSP যদি এনেকুৱা হলেহেঁতেন কি এগ্রিকালচার গুডস গভর্নমেন্টে প্রকিউর কৰিব, প্রাইভেটে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া এটো কমান্ড ইকোনমিত যাব। আৰু যদি মার্কেট ইকোনমিত হয় তেতিয়া MSP কনসেপ্টে নাথাকে। সো MSP will fall under mixed economy. Okay, next, basic characteristic of Indian economy. অলপ আমি particular হৈছো Indian economy, অলপ data আছে এতে অলপ চাও। low per capita income, কি India has a low per capita income. Per capita income মানে কি on an average এজন ইন্ডিয়ান কিমান earn করে, কিমান? It is $2698 nominal per capita. In terms of PPP, it is $11,112. কি কলো? nominal GNI per capita, India $2,600 approximately, GNI per capita PPP $11,000 per dollar approximately. ঠিক আছে, একোতো বুঝা নাই, ভেরি গুড। এতিয়া আমি বুঝিম। কি কলো? GNI per capita, nominal, GNI per capita PPP. Okay, now GNI per capita, GNI ki gross national income, gross national income, gross মানে total, national মানে India, income মানে আয়, মানে total Indians
কিমান ইনকাম কৰি আছে that is GNI per capita মানে এভাৰেজ কৰি লম কি তোমাৰ GNI per capita যদি ফৰ্মুলা চাও GNI by population of India India's population all right divided by population কৰিলে কি এভাৰেজ টো ওলাই যাব that is GNI per capita আৰু GNI কি it is the gross national income gross national income আহে কৰ পৰা gross national income আমাৰ আহে GDP ৰ পৰা gross domestic product PPP full form কৈ আছো ৰবা PPP যেতিয়া ডিসকাস কৰিম তেতিয়া ফুল ফর্ম স্টার্ট কৰিয়ে ডিসকাস কৰিম okay so gross domestic product or definition to ki GDP ki definition sobore mukhast it is the value of all final goods and services produced within the territory of a country jodi tumaloke special classes bur korisa ami GDP already ami discuss korisu but still I will again discuss formally ki eta country no I will not take the courage to make any map suppose it is a country so a country bitorat goods and services or jiman production hobo hey production or juntu value acha eta production jodi ko goods buli kole eta tini dhoroner goods ahe ami jodi goods buli ko there are three types of goods eta hol raw material number 1 number 2 intermediate goods and the last one is final goods GDP calculation of khali ami final goods consider koru and not raw material and intermediate good why because a final good or na a intermediate good or raw material or value already included a final good or intermediate goods or value already included jodi ami GDP calculation or jodi ami tinita include koru tetia to overlapping of values hoi jabo he karone ami khali final goods or value to include koru he karone ami definition ki likhu it is the value of all final goods and services produced within the economy ঠিক আছে so eta country territory bitorat jiman goods and services produce hobo final hetur value kami GDP buli ko eta kotha mon koriba etu country bitorat jodi foreigner o ase jodi foreigner etao etu country bhitor suppose etu India mo India buli kole bhul hobo kintu moi jodi etia India map to akibole jao mor bhoy ase je tumaloke live or pora gusi jabo para ekane moi I will not dare to make any map so dhorilo we assume that this is India and in India foreigners are also residing they are also making goods and services foreigners or foreign companies they are also creating value so in GDP both the Indians residing in India and foreigners residing in India in a particular year will be calculated in GDP now question hol Indians to bahiroto thake Indiar bahiroto jay business kore kaam kore sakori kore ihotor value to ki included hobo GDP no ei amar Indiar bahirot ei foreigner India aru India thoka Indian to GDP India thoka Indian aru India thoka foreigner or value include hobo in GDP kintu jeti ami GNI er kotha kau tetia foreigner or value to include no hobo tetia ami GDP er pora ki koru foreigner or value to minus kori diu aru Indiar bahirot jun Indians e value create kori ase Indiar karone ihotor value to ami include koru so GNI juntu definition hoy etu ki hoy it is the value of all final goods and services produced within the country by the nationals of a country mane in context of India by the Indians India thoka Indians plus India bahirot thoka Indians ঠিক আছে so ei hoi gol amar GDP GNI concept aru bujibologia ase pisot ami buju ami etia ei duta koilo
Okay. Now, GDP দুই ধৰণৰ হয় মনত আছে নে তোমালোকৰ কি এটা হল nominal GDP আৰু এটা real GDP. Nominal GDP কেনেকুৱা calculate হয়? Nominal GDP is calculated at current prices. And real GDP is calculated at constant kinba base year prices. Alright, current price mane etu bochor goods and services or jitu price hetu price di ami GDP jodi calculate koru we will get nominal GDP. Aru jodi ami GDP calculate base year price dhori koru, example, suppose this is year 1, year 2, year 3. Year 1 ot quantity produced is 100, year 2 quantity produced is 120, and year 3 quantity produced is 110. Sama year 1 ot goods produce all 100 unit, year 2 goods produce all 120 unit, year 3 good produce all 110 unit. Price year 1 ot price asile 10 taka, year 2 price hoi gol 20 taka, year 3 price hoi gol 30 taka. Now jodi GDP by GVA, whatever you want to say, gross value added by GDP jodi calculate koru eta just eta formula logai quantity into price mane kiman value no GDP to value 100 into 10 quantity into price 100 into 10 that is 1000, 120 into 20 ai kiman hobo 2400, 110 into 30 3300. ঠিক আছে calculation absolutely ঠিক আছে yes. Now soa etia jodi moi tomalogok question hudu ki GDP bahise na nai year 1 or pora year 3 tomalogok ba yes sir etia moi comment or kane wait nokoru ki year 1 or pora year 3 yes GDP bahise ki 1000 to 2400 3300 yes GDP to bahise kintu ami ki janu GDP production or logot related ki production bahile he GDP bahibo lage na to etu ki dhornor badha hol bhai production sao ami year 1 ot production was 100 120 okay bahise kintu kiman bahise 20% bahise 100 over 120 is 20%. to amar GDP o 20% bahibo lage na kintu yate so 1000 or pora kiman hoi gol 2400 kiman bahise more than 100% bahise in place of 20%. to kiba to eta mar problem ase year 3 120 পরে 110 মানে GDP কমিছে 120 পরে 110 কম ন yes কম 110 কমিছে কিন্তু GDP সোয়াসুন 2400 পরে 3300 মানে GDP আকো বাঢ়িছে সো ইয়াতে তো কম তো ইয়াতে কমিব লাগে ন তো প্রবলেম তো কি ইয়াতে the problem is the factor of inflation, the factor of price rise. এই যে ইয়াতে জিন্তু বস্তুৰ কথা মই কৈ আছো কি এই বস্তুটো যে দাম কন্টিনিউয়াসলি বাঢ়ি গৈ আছে এই কাৰণে GDP বাঢ়িছে এই ধৰণৰ GDP ক আমি কও nominal GDP. nominal মানে নাম কা GDP. ফাইন কথাটো বুজিছা নাও যদি আমাৰ ইতে ৰিয়েল GDP লাগে কি স্যার এনেকুৱা এটা GDP উলাও যোনটো কোৰিলেট কৰিব উইথ the production তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰাইস কনস্ট্যান্ট লব লাগিব সো আমি ইয়াৰ 1 ক কি লৈ লম বেস ইয়াৰ কি ইয়াৰ 1 ক বেস ইয়াৰ লৈ লম কি জি কেটা সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারছত জি GDP কোয়ান্টিটি হবো প্রাইস আমি এটুকে রাখিম তো হেতু হিসাবত যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো এটু 2000 থাকিব এটু কি হবো 120 into 10 মানে 1200 110 into 10 1100 এতিয়া সোয়া 20% GDP বাঢ়িছিল কোয়ান্টিটি বাঢ়িছিল ন
ইয়াতে 20% GDP ও বাঢ়িছে কোৰিলেট কৰিলে 120 পৰা 110 GDP কমিছে 1200 পৰা 1100 GDP কমিছে তাৰ মানে কোৰিলেট কৰিছে কি GDP বাঢ়িলে সৰি কোয়ান্টিটি বাঢ়িলে production বাঢ়িলে GDP বাঢ়িব production কমিলে GDP কমিব all right so this type of GDP is known as real GDP which is calculated at constant বা base year price ठीक है so that is the concept of nominal and real GDP fine so hoy gol clear sabar clear if it is clear please tell me ja clear boli jodi clear hua nai kiba question ase I am giving you just 1 minute you can ask sir aap ebar bujhai diok example to real GDP nominal GDP please okay GNI NRF ko income et hobo nohole no real GDP to yes koi asu roba sob koi asu aru ebar ki kolu nominal GDP junto no nominal GDP jetia calculate hobo etu example ot ki etu current year ki etu amar 2024 ot goods and services produce hol hey goods and services or 24 ot ji price ase hetu de GDP calculate hobo ঠিক আছে তো যদি কোনোবা এটা ইয়াৰত যদি ইনফ্লেশন বেছি থাকে জিডিপি বেছিকে আহিব পাৰে ডেসপাইট প্ৰডাকশন বাঢ়িছে বা কমিছে ৰিয়েল জিডিপি যদি কথা কও তো ৰিয়েল জিডিপি হেতু নহব কাৰণ ৰিয়েল জিডিপি প্ৰাইসৰ ইনফ্লুয়েন্স নাই ইনফ্লেশনৰ ইনফ্লুয়েন্স নাই ৰিয়েল জিডিপি প্ৰাইস টু কনস্ট্যান্ট থাকিব কি সাপোজ 24 ত প্ৰডাকশন বাঢ়িছে তো জিডিপি বেছিকে আহিব যদি গৈ মানে খুদানা খাস্তা যদি 25 ত গৈ GDP production কমিছে তেতিয়া real GDP কমকে আহিব nominal GDP বেছিকে হ'ব পাৰে in case inflation যদি বেছি থাকে সো এটো একদম সিম্পল এটা ক্যালকুলেশন তাৰে পৰা তুমি বস্তুটো উলাব পাৰা কি yes বলিন you are right কি GNI তোমাৰ জুনবোৰ মানে resident non resident Indians their income to calculate হ'ব nominal so clear no so yate je GNI er kotha koisu ki GNI mane only Indians India thoka Indians India bahirot thoka Indians or income average etu hol GNI to hetu mote India er kiman salu ami 2200 approximately dollar in terms of dollar etia ami ahi jao PPP full form to hol purchasing power parity parity mane comparison purchasing power mane mudrar ক্রয় করিব পারার ক্ষমতা all right now all of critical হয় বুজিবলে টান হ'ব পাৰে because it is very technical মই first of the meaning to কইলো meaning to কি it is the comparison with different currencies
with respect to their purchasing power. For example, ki eta Indian rupee kiman bostu kinibo pare aru $1 kiman bostu kinibo pare. All right, so teneko eta complicated eta calculation kora hoy, hetu calculation di GDP ulwa hoy. Example, I'm very bad at drawing, so don't laugh from the other side of the screen. Sobore durbolata thake mor etu durbolata, thik ase. So etu ki bottle, beleg bottle boli na bhabiba, etu pani bottle. Okay, moi likhi diu karon ajikali kono thik na thake bhabiba sir ki bottle banaise apuni. Water bottle 1 liter bislary bottle. Sage eneka bottle ketiao dekha nai, ulabo pare no. Human mind is creative. Anyways, jokes apart, suppose this is 1 liter pani bottle jot pani ase khali nahoy. Now let us take us to country India and USA. India to pani bottle pae, USA to pani bottle pae. India 1 liter pani bottle kiman? ₹20. All right, 20 toka no? Yes, pani bottle 20 toka 1 liter. US kiman? Janane kunba US pani bottle kiman? US pani bottle normally more research korisilu, beleg price dekhai, korbat $1.5 dekhai, korbat $1.25 dekhai, korbat $1.33 dekhai. So moi iman point ot na jao because life already complicated. Ami calculation to jiman pore easy kori. $1. ঠিক আছে, $1. তার মানে তুমি যদি ইন্ডিয়াত 1 লিটার পানি কিনি খোৱা তুমি পে কৰিবা 20 টকা, তুমি ইউএসত গৈ যদি পানি কিনি খোৱা তুমি পে কৰিবা $1. তো তুমি ইন্ডিয়ান, তুমি $1 মানে তুমি কি বুঝা? $1 মানে আমি ইন্ডিয়ানি বুঝু, এইটো হৈ গল দে। $1 মানে আমি বুঝু ₹84, ₹84 আমি বুঝু, মানে এইটোৱে কারেন্ট রেট হয়, পয়েন্ট কিবা আছে। কিন্তু মই again calculation to easy করিম because life is already complicated. So ইয়াতে 84 বুলি মই নিলিখো, মই এটুক 80 বুলি লিখিম, কিন্তু 84 হয়। তার মানে যদি তুমি রুপিজত চোৱা তুমি ইউএসত পানি খাব গলে তুমি 80 rupees খরচ করিবা, বুঝছা? So taking this pani bottle you will be spending ₹80 in US. Okay, getting me or not? So yate a comparison paisa no, to tar mane ami exchange rate hisabe janu ki $1 is equal to 80, kintu ei je 1 rupees equal to 80 paisa, sorry 20 rupees equal to 80 pala no tumi, 20 rupees in India is equal to 80 rupees in India, in US 20 rupees in India is equal to 80 rupees in US. So yate comparison kori kiba eta rate ulabo, etia moi rate to ulabo na jao because rate to ulabo gole etia mane adha ghonta mor gusi jabo, baki aji class complete no hobo. All right, so kiba eta rate ulabo tumaloke saiye gom paisa no, India 20 rupees, US 80 rupees. So ami jodi eta kiba eta calculation koru, iman easy calculation no hoy, kiba average method, weighted average method logwa hoy, tate kiba eta rate pabo. So eitu rate tok koa hoy the PPP rate, purchasing power parity rate. Etu hol exchange rate, etu hol dollar or demand or supply hisabe exchange rate, etu bele yate juntu tumi dollar or rupees or rate paba ki for example tumi pabo para ki $1 is equal to ₹20, eya $1 is equal to 20 keneka paisu pani bottle tu je majot ase. To etu calculation khali pani bottle rakha nohoy, etur jogat rakha hoy eta basket of goods and services, basket of goods and services. So tar mane ei same basket of goods and services kinibo karne India kiman rupees khoros hobo aru US ot kinibo karne kiman rupees khoros hobo, hetu comparison kori juntu rate ulabo hetu koa hoy PPP rate.
এইটো ৰেটে দি যেতিয়া জিডিপি ওলাব কোৱা হ'ব জিডিপি পিপিপি যেতিয়া জিএনআই এইটো ৰেটে দি ক্যালকুলেট হ'ব ইট ইজ নন এজ জিএনআই per GNI PPP. All right. So this is the concept of nominal GNI and GNI PPP. ठीक है. So I shall proceed now to the next topic. যদি কিবা question থাকে তোমালোকে simultaneously দি গলে হল I will answer. Okay, তথাপি 1 minute মই বস্তুটো ৰাখি আছো স্ক্ৰিনত তোমালোকে চাব পাৰা আৰু questionও দিব পাৰা. Okay. So clear no? Next key population. Itu bujam ki bujam moi. Okay, develop India is a developing economy. India's GDP currently it has crossed 3.7 that is 4 goi pale. Still it is ranked as 5th. Rank eta monot rakhiba. GDP PPP India is 3rd. High dependence on agriculture. Indian economy junto agriculture hoy agriculture is known as the backbone of Indian economy. Okay, question ahise sir PPP export aru import effect kenekwa hobo PPP export aru import or effect how to take this question okay yes export aru import or effect hobo ki suppose jodi Indian rupee value bahi jay ebur baru ami alop upcoming kiba eta classot koribologia ase but still let me answer jodi PPP rate ot jodi India value badhe rupee value badhe titia cost of living India karone ki hoi jabo alop komi jabo to cost of living komi gole yar pora export import costa hoi jabo and vice versa for the time being moi janekwa ke kom ki jodi India rupee strong hoy in terms of PPP the cost of living for Indians in the other countries say US will be cheaper okay to ajir date bahut costly hoy but etia cheaper hobo etia export import bahibo okay fine so high dependence on agriculture why high dependence on agriculture agriculture ki boli koa hoy Indian economy backbone it is the backbone of Indian economy because 58% of India's population directly or indirectly is involved in agriculture. Indian infrastructure is poor but developing and unequal distribution of wealth. So these are the basic characteristics of Indian economy. Next ami sao concept of ki GDP likha ase already we have explained hoi gol amar
Per capita GDP we have explained, mane GDP divided by population, you will get the per capita. GG bujalu yate theory kita ase. GNI amar hoi gol. GNI is also done. Next ahe amar factor cost aru market price. ঠিক আছে, ইয়াতে মই এইবোৰ ৰিডিং পঢ়ি নাথাকো, ডাইৰেক্টলি এক্সপ্লেনেশ্যনত যাম, ফাইলৰ পৰা তোমালোকে পিছত পঢ়ি ল'বা। ফ্যাক্টৰ কষ্ট, মার্কেট প্রাইস, factor cost mane it is the cost incurred, it is the cost incurred on the factors of production, cost incurred on the factors of production. Now what are the factors of production? There are 4 factors of production: land, labor, capital, land, labor, capital and entrepreneurship. তার মানে কি, মানে কিবা এটা বস্তু বনাব কাৰণে ল্যান্ড লাগিব, সো ল্যান্ডৰ এগেইনষ্টত ৰেন্ট বা ল্যান্ডৰ মেইনটেনেন্স, লেবাৰৰ স্যালাৰি কিংবা ৱেজ, ক্যাপিটাল বুলি ক'লে আমি ইয়াতে ইন্টাৰেষ্ট লিখিব পাৰো, আৰু এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ বুলি ক'লে ইয়াতে আমি প্ৰফিট লিখিব পাৰো। সো এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে ৰেন্ট, স্যালাৰি, ৱেজ, ইন্টাৰেষ্ট বা প্ৰফিট এইকেইটা মিলাই কেনে যি খৰচ হ'ব সেইটো কোৱা হয় ফ্যাক্টৰ কষ্ট। ঠিক আছে, কিবা এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে যি খৰচ লাগিছে, খৰচ খালি খৰচ আৰু প্ৰফিটটো ইনক্লুড কৰি হ'ব ফ্যাক্টৰ কষ্ট। নাও যদি জিডিপি কিংবা জিএনআই দুটাৰো সেম, খালি অলপ এডজাষ্টমেন্ট হে লাগে। যদি জিডিপি আৰু জিএনআই ফ্যাক্টৰ কষ্টত ক্যালকুলেট হয়, ভালকে মন কৰিবা, যদি জিডিপি কিংবা জিএনআই ফ্যাক্টৰ কষ্টত ক্যালকুলেট হয় হেতুক আমি কও জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্ট, জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্ট। ওকে, য'ত তোমাৰ গভৰ্নমেন্ট সাবসিডিজৰ কোনো ইফেক্ট নাই আৰু গভৰ্নমেন্টৰ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কোনো ইফেক্ট নাই, সো জিডিপি এফসি তুমি ক'ব পাৰা no effect of government subsidy, no effect of government subsidy and indirect tax. এই বস্তুটো একদম মনত ৰাখিবা কি ফ্যাক্টৰ কষ্টত বা জিডিপি এট ফ্যাক্টৰ কষ্টত there is no effect of government subsidy and indirect tax. All right, next market price ki namot ase, marketot je price available MRP. okay, to ei MRP the market price ot factor costor logot কিছুমান এডজাস্টমেন্ট হয়। কি এডজাস্টমেন্ট? যেনেকৈ যদি গভর্নমেন্টে হে প্রোডাকশন প্রসেসত যদি সাবসিডি দিছে, সাবসিডিৰ নেচাৰটো কি, সাবসিডি প্রাইস কমাই দিয়ে, তেতিয়া হলে মাইনাস সাবসিডি। ইন কেস যদি গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিছে প্লাস গভর্নমেন্টে সব বস্তুৰ ওপৰতে কি লগায়, ট্যাক্স লগায়। রিসেন্টলি তো বহুত হাল্লা হৈ আছে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ট্যাক্স লগোৱাৰ কাৰণে, কি বস্তু মোক জনাই দিবাচোন। very popular no, বহুত memes ওলাইছে। গভর্নমেন্ট লগাবো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, তো ট্যাক্স কি করে, বস্তুর দাম বঢ়াই দিয়ে, রাইট, দ্যাট ইজ মার্কেট প্রাইস। এটুক আমি কওঁ মার্কেট প্রাইস। যেতিয়া ফ্যাক্টর কষ্টৰ লগত সাবসিডি এডজাস্ট হ'ব মানে মাইনাস হ'ব আৰু এটু দামৰ লগত যদি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স লাগিব, তেতিয়া মার্কেটত যি প্রাইসত ল্যান্ড হ'ব হেতু কোৱা হয় মার্কেট প্রাইস। All right.
Yes, very good, very good. Yes, popcorn, caramel popcorn. Kiman percent GST caramel popcorn? Kiman? Okay, so again jodi GDP market price or calculate hoy, it is GDP at market price. So the question is India ki APSC calculate kore na market price ot kore? India market price ot kore. GDP at MP বা GDP MP. Okay, yes, right answer, it is 18%. Very good, 18%. So তোমালোকে চাই লবা এতিয়া salted popcorn খাবা নে caramelized popcorn, that's up to you. মোৰ লগত কোনো মতলব নাই, মই পপকৰ্ন খাই ভাল নাপাওঁ. অলৰাইট, চলো. So এই হৈ গল আমাৰ FCMP. Easy, সব easy. Okay, now let's start with calculating GDP method. কি method? GDP কি method এদি calculate হয়? Before starting with this, এটা concept আমি clear কৰো. তোমালোকে মোক yes না agree বা disagree বুলি কমেন্টত দিবা. মোক answer দিবা agree or disagree. Now the question is, suppose value of production মানে কিবা এটা বস্তু value produce কৰাৰ পিছত যোনটো value is equal to income of an economy. মানে মই কথাটো এনেকুৱাকে ক'ব খুজিছো যে ইণ্ডিয়াত যি কিবা এটা বস্তু যদি প্ৰডিউস হৈছে, এটা ইটো যোনটো ভ্যালু হ'ব, এটো কোনোবা এটা মানুহৰ ইনকাম হ'ব, is equal to same amount. যদি 100 টকাৰ প্ৰডাকশন হৈছে 100 টকাই ইনকাম হ'ব, is also equal to expenditure in the economy. Value of production কিবা এটা বস্তুৰ দাম is equal to কাৰোবাৰ income is equal to কাৰোবাৰ expenditure. I repeat the question, কি কিবা এটা বস্তুৰ দাম মানে value of production is equal to কাৰোবাৰ এজনৰ income আৰু কাৰোবাৰ এজনৰ expenditure. Do you agree or disagree? Please answer. Okay, answer আহিছে agree disagree নাই নেকি? চলো agree কৰিছা ন? চলো ময়ো নিজৰ লগত agree কৰিলো obviously. কি suppose এজন ফাৰ্মাৰ, okay, এই ফাৰ্মাৰে সুগাৰ কেইন প্ৰডিউস কৰিলে, দাম হল 1 লাখ. এই ভ্যালুটো কেনেকুৱা গম পালে 1 লাখ টকাৰ সুগাৰ কেইন? কি মার্কেটে তেওঁক দিব 1 লাখ টাকা, তাৰ মানে তেওঁৰ হ'ব এইটো ইনকাম, ৰাইট? তো ভ্যালু অফ প্ৰডাকশন ইজ ইকুৱেল টু কাৰোবাৰ এজনৰ ইনকাম, তেওঁ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব ন, তো 1 লাখ টকাটো পাব সুগাৰ কেইন, তো সুগাৰ কেনৰ ভ্যালু ফাৰ্মাৰে যোনটো মার্কেটৰ পৰা ইনকাম পাব, তো ইজ ইকুৱেল টু এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব নে নাই? তো ফাৰ্মাৰে যদি 1 লাখ টকা দি সুগাৰ কেন বিকিছে, তো কোনোবা এজনে কিনিছে, তো হি যদি কিনিছে হি 1 লাখ টকাটো দিছে ন, তো অবভিয়াসলি কোনোবা এজনৰ এক্সপেন্ডিচাৰো হ'ব. ওকে, তো টেক দ্য ইকনমি এজ আ হোল, কি যিমান গুডস এন্ড সার্ভিসেস আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো কেনেবা গম পাওঁ আমি? কি মার্কেটে কিমান ভ্যালু দিব টু দ্য সেলার, তো সেলারে সেল কৰিব ইনকাম পাব, তো সেলারে যদি সেল কৰিছে তো কোনোবাটো কিনিছে, তো কাৰোবাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ. সো আমি ক'ব পাৰো কি এটা ইকনমিত যিমান গুডস এন্ড সার্ভিসেসৰ প্ৰডাকশন হয় ইয়াৰ ভ্যালু
এটা ইকোনমিৰ ইনকাম হয় ইজ ইকুৱেল টু এটা ইকোনমিৰ এক্সপেন্ডিচাৰো হয় 1 টকাও কম বা 1 টকাও বেছি নহয় yes or no যদি কাৰোবাৰ ইনকাম হৈ আছে on the other end কাৰোবাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'বই লাগিব yes or no যদি মই স্যালাৰি পাও মোৰ ইনকাম হ'ব সো মোক জুনে স্যালাৰি দিব তেওঁৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব yes or no clear বস্তুটো so yes it is absolutely right the value of production income or expenditure in an economy is always equal so from this concept tinita method emerge hoy in calculating gdp ki method ko ami production method ba value added method বা production method income method expenditure method these are the three methods used to calculate gdp and in case of india it is expenditure method alright so here it is expenditure method ki juntu india calculate kore itur formula hol this gdp is equal to c plus I plus g plus x minus m c mane consumer expenditure mane yate expenditure manuhor khoros sai ami expenditure ulam sorry income ulam alright C মানে consumer expenditure so what is this consumer expenditure বা consumption expenditure কি তুমি consumption বা consumer goods ত কিমান expenditure তুমি rent কিমান pay কৰি আছা foodত কিমান খৰচ কৰিছা কাপোৰত কিমান খৰচ কৰিছা travelingত কিমান খৰচ কৰিছা so যি বস্তু তুমি খৰচ কৰি আছা ৰিটাৰ্ণত তুমি কোনো monetary gain পোৱা নাই that is your consumption expenditure C I হল তোমাৰ investment expenditure যাৰ motive কি it is the investment that you are doing ki tumi fd korisa tumi rd korisa tumi stock market ot paisa lagai asa tumi gold kini asa tumi land kini asa tamane tumi investment korisa currently tumar pora expenditure hoise but future ot tumak return dibo na so that type of expenditure is known as investment expenditure thik ase to ei c aru I to hol actually private expenditure mane government or nahoy private expenditure আমি C আৰু I টো consider কৰো আৰু গভৰ্নমেন্টৰো consumption expenditure থাকে ন government maintenance government salary দিব লাগে ঢেৰ সারা আছে government investment কৰে infrastructure বনায় so government consumption আৰু government investment আমি একেলগে কিহৰ আন্ডাৰত লিখো G G is the government expenditure মানে government consumption G আছে government investment to G আছে so এই হৈ গল আমাৰ C plus I plus G ঠিক আছে then ইয়াতে এটা adjustment হ'ব X আৰু M X মানে হল export M মানে হল import X মানে export M মানে import X minus M হল net export তো ইয়াতে adjust কিয় কৰিব লাগে সোৱা তো ইয়াতে GDP calculationত আমি export import কিয় আনিলো আনিব লাগিব export import because export বস্তুটো ইন্ডিয়াত বনোৱা হৈ আছে বিক্ৰী বাহিৰত হৈ আছে ৰাইট yes or no আমি ইয়াতে x অফ কি কৰিলো প্লাস কৰিলো we have included the export in GDP আমি বনাইছো ইটো ইন্ডিয়াত কিন্তু আমি এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত ক্যালকুলেট কৰি আছো ন আমি পইচা পাইছো বাহিৰৰ সৰি আমি বিক্ৰী কৰিলো বাহিৰত কিন্তু এক্সপেন্ডিচাৰ টু ইন্ডিয়াত হোৱা নাই ন
সো যেহেতু এক্সপোর্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো ইণ্ডিয়ানে কৰা নাই মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ মানুহে কৰিছে তো ইয়াতে আমাৰ চি আই আৰু জিটো নাহে yes or no suppose তুমি কিবা এটা বিক্ৰী কৰিলা বাহিৰৰ কান্ট্ৰি বাহিৰৰ মানুহে এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছে চি আই আৰু জিত আহিব নহয় এটোটো ইণ্ডিয়ান এক্সপেন্ডিচাৰ হয় বাট এই যে এক্সৰ যোনটো গুডছটো হেতু ইণ্ডিয়াত বনোৱা হৈছে তো জিডিপিৰ ডেফিনেশন হিচাপে হেতু ইনক্লুড হ'ব ৰাইট সো আমি এক্সক ইনক্লুড কৰিলো এতিয়া এমক আমি মাইনাস কৰিলো কিয় এমৰ ইম্পৰ্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো কি ইণ্ডিয়া কৰিছে ন কাৰণ আমি বস্তু কিনি আনিছো বাহিৰৰ পৰা আমি স্পেন্ড কৰিলো সো আমি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছো তাৰ মানে সি আই বা জিটো হুমাই আছে বস্তুটো কিন্তু এটোটো হ'ব নালাগে কাৰণ ইম্পৰ্টৰ গুডছটো ইণ্ডিয়াত বনা নাই বনিছে জানো নহয় ইম্পৰ্টেড গুডছটো বাহিৰত বনিছো ইণ্ডিয়াৰ জিডিপিত কেনেকৈ আহিব সো হেকাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিও এম that's why this adjustment is needed to calculate the GDP all right hopefully this is clear এইটো মনত ৰাখিবা okay so x আমি কিয় ইনক্লুড কৰিলো এক্সপোর্ট আমি কিয় ইনক্লুড কৰিলো because বস্তুটো বনিছে ইণ্ডিয়াত এক্সপেন্ডিচাৰ যেহেতু বাহিৰৰ মানুহে কৰিছে আমি ইনক্লুড কৰিলো ইম্পৰ্টটো আমি কিয় মাইনাস কৰিছো ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এক্সপোর্ট কৰিছে যেহেতু কিন্তু আমি বস্তুটো বাহিৰত বনিছে ন হেকাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিলো টু ক্যালকুলেট ইণ্ডিয়াস জিডিপি all right so next income method production method it is also known as output method so etu sai lobo pare these are not that important just tumalogor knowledge karone moi di dilu all right income method ot jiman income manuhe kore sob add mare ulai jabo india gdp output method to already me koisu ei je quantity into price je koisilu etu hol output method but amar gurutto kuntu dibo lage amar gurutto dibo lagibo expenditure method all right so let's don't waste time so yate trend ase trend to bhalke saba tumalage ki 2020 पर 24 GDP nominal GDP और real GDP केनका growth इदु ग्राफर पर साले तुमालगे गम पाइ जाबा all right so all of details আছে primary sector আমাৰ ইবু trend বুৰ মই দি দিছো যোনবোৰ questions আহিব পাৰে regarding trend so primary sector trend তুমি 17 18 পৰা 22 23 available আছে in economic survey মা গ্রাফ কেটা সালে গম পাই যাবা crops or কেনকা growth হল কিমান কেনকা কমিছে so all these things here mentioned so moi yate aru koi na thaku bostu kita all right so here you will get certain details like India is the second largest producer of rice wheat questions ahibo pare India is the largest second largest third largest ki so you will mention likewise ki India is the second largest producer of rice wheat cotton and largest producer of milk pulses and spices Crops yield in India are lower compared to other major producers despite significant government support for rice and wheat. Mane government support rice and wheat or support diar pisotu India crop yield komi ahise. So etu bujibologi ekku nai that notes ot ase moi just short kori points ot ani disu. I hope tumalage ebur poha ebur ekdom prelims perspective or important. All right. Hopefully ate bujabologi ekku bostu nai. Jodi ase moi tumalagok bujai dim. So moi line by line পঢ়ি না থাকো এটো তোমালকে নোটছৰ পৰা পঢ়ি লবা all right fragmented land holdings মানে কি এটো ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম কি এক টু ইন্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্স আৰ স্মল এন্ড মাৰ্জিনাল মানে কি those farmers who are holding less than 2 hectares of land লিখি লবা এক্সট্ৰা বস্তু কিটা less than 2 hectares of land jodi Indian kunba jon farmer hold kore they are known as small and marginal farmers ঠিক আছে মানে এটো বহুত এটা very small amount of land tako India kitu fragmented মানে অলপ 2 hectare অলপ part ইয়াতে আছে অলপ part দূৰত আছে আৰু অলপ part আৰু অলপ দূৰত আছে তেনুকাকে সো তোমালোকৰ যদি গাঁৱৰ ঘৰ আছে খেত কিবা আছে এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম থাকে তোমালোকে নোটিস কৰা কি তোমালোকৰ খেতটো গুটি একে জগাত ডিফ্ৰেগমেন্টেড নহয় একে জগাত নহয় বস্তুটো অলপ অলপ টুকৰা বেলেগ জগাত স্ক্যাটাৰ্ড হয় এটুকে কোৱা হয় ফ্ৰেগমেন্টেড ল্যান্ড হোল্ডিংস ঠিক আছে
All right. So these are the schemes. These are the schemes that are mentioned in the economic survey. Ki 23-24 government ki korise. So doubling farmers income, MSP fixation, PM Kisan. Okay, কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ ক্লাছ লৈ আনিম আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি কৰিলোঁ এই PM কিষাণ এইবোৰ আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমত এই সানডে স্পেশাল ক্লাছ যোনটো হ'ব সেইটো আমি চাম মাইক্ৰো ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছ নেশ্যনেল মিছন অন সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ মই এইবোৰ কিয় আনিছো বিকজ দে আৰ মেনশ্যনড ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভে ই-নেমটো কি হয় ইট ইজ আ অনলাইন পোৰ্টেল ফৰ ৰেজিষ্টাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছ টু দ্য APMC তো এইবোৰৰ ডিসকাশনত নাযাওঁ অলৰেডি 11টা আমাৰ বাজিলে মই গম পাইছো তোমালোকৰ কন্ডিশন সো এইবোৰ ৰিডিং মই নিদিও জি যদি কিবা বুজাবলগীয়া আছে মই বুজাই আছো ই নেমটো কি সো যোনটো আমাৰ ফাৰ্মাৰ্সে প্ৰডিউস বোৰ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব লাগে ন কেনেকুৱা আমাৰ ইন্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্সে বিক্ৰী কৰে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিংটো কেনেকুৱা হয় বাই টেকিং দ্য গুডস টু APMC মই এটোটো এগ্ৰিকালচাৰত আমি পঢ়িম মানে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউস মাৰ্কেট কমিটি মানে এটো ফিজিক্যালি কৰিব লাগে বাট গভৰ্নমেন্ট এটা কি উলাইছে ই-নেম ন্যাশনাল ইলেক্ট্ৰনিক ন্যাশনাল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট যত সব APMC কেটা অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব আৰু ফাৰ্মাৰ্স কেটা নিজৰ প্ৰডাক্ট কিটা ডাইৰেক্টলি খেতৰ পৰা ডাইৰেক্টলি অনলাইন বিক্ৰী কৰিব পাৰিব অনলাইন বিড কৰিব পাৰিব that is e-nem so file তোমালোকে পাই যাবা লিখি টাইম বৰবাদ নকৰিবা okay so here are also some schemes listed please তোমালোকে schemes বোৰ ভালকে চাবা scheme related questions বহুত আহে ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিশন it is related to livestock quality and developing indigenous breed দেখা যায় যে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হয় historical কিছুমান ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ indigenous breed কেটা now available outside India okay যেনেকা অঙ্গোল ব্রিড বা এই দেশি গরু যে আমার ইন্ডিয়াত কম পাবা বা জার্সি যোনটো ইন্ডিয়াৰ নহয় এটোৰ গাখীৰ বহুত अवेलेबल হয় দেশি গাখীৰ বিচাৰিব লাগে দেশি গৰুৰ গাখীৰ কি ক'ত পোৱা যায় you go outside India you go to Australia you will find Indian cows যোনটো ইন্ডিয়াত এটা টাইমত ইন্ডিয়াৰে হয় ইন্ডিয়াত নাই সো হে ইন্ডিজিনিয়াস ব্রিড টু ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিশন okay so you can just see the scheme just few seconds I'm giving to you okay now secondary sector so industrial growth in financial year 24 so yate growthor bikhot likha ase ki financial year 23-24 ot the industrial growth was at constant prices GVA at constant prices mane ki yate ami real GVA er kotha koi asu it has grew by 25% so please tomaloke trend bur bhalke saba okay the growth driver ki what were the factors that drove the growth it was greater credit offtake mane greater credit offtake mane ki hoy ki the industrial sector took loans mane paisa loi ihote grow korise capital formation in infrastructure and a supportive policy framework sectoral gains ki sector grow korise ebur important hoy automobiles wood products pharmaceuticals machinery chemicals non metallic minerals rubber aru plastic product কিছুমান সেক্টর ডিক্লাইন কৰিছে কি পেট্ৰোলিয়াম প্ৰডাক্টস টেক্সটাইল বেভারেজ আৰু টবেকো লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টরস কি হয় মানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটিভ সেক্টরস টেক্সটাইল ফুড প্রসেসিং MSME okay and these are key intervention like promoting R&D and all chalo itu trivial hoy
So these are the important things from 1 to 5. These are important. Yeah, the data be important for, and the sectors are again very important. So again here the trend. So industrial sector jodi sao ki ase yate visible hoy ne nohoy to sabo lagibo baba. Yes, visible hobo lage. Yes. So industrial sector ami dhori asu yate mining and quarrying, electricity, gas and other utilities. Yate eibura pora prelims ot questions ahe amar. Ki prelims ot mane in India industrial sector kunbur include hoy kunbur include nohoy. So eibur graphor pora tomaloke knowledge paba. All right, so these graphs are very important. So yat etu list ot tomaloke ki paba ki gute production wise paba ki bostu include hoy industry aru bhangi likhise etu jenekwa tomar broadly likhise yate tumi aru olop breakdown paba like manufacturing chemical product, wood, furniture, transport, metal, pharma, machinery, rubber, plastic, non metallic food, leather, beverage, electronic, textile, coke and refinery, petroleum product. Coke yate coca cola coke nohoy. Coke it is a kind of a hydrocarbon. It is a tomar petroleum product hoy to yar pora tomar mane desi language ot kobo gele tel ulwa hoy. Tertiary last edu last. So again same thing good economic survey Chris post ase mane current affairs related bostu paba ami olop putokke PYQs ot ahi jao niki. So trend wagera you will get covid pre covid, covid, post covid. Yate tumi sabo para finance services sector ki services it is trade, hotels, transport, communication already I discuss koilu. Financial service, real estate, financial banking aru insurance ahe. Professional service juntu ase yate tomar legal service ahi jabo etc. Okay, current affairs, key current affairs that IMF for projection etu sabologi ase ki the world economic outlook. The world economic outlook prelims ot question kenekwa ahibo world economic outlook kar IMF ki which of the following institution publishes the world economic outlook IMF. So IMF e ki project korisile that 24-25 ot the Indian GDP will grow to 6.8%. Okay, a positive growth was identified. Okay, so etu important hoy tumalogor world economic outlook kune publish kore IMF e aru question eneko ahibo pare second statement wise questions ot je 24-25 ot world economic outlook mote GDP forecast to ki positive ne negative grow koribo ne komibo etu amar janibo lagibo. Next, agriculture output, same economic survey we have already discussed. Next, India's oilseed production or GMO adoption, it is very important. The Solvent Extractors Association of India advocates for genetically modified crops to boost oilseed production. This part is important. The government of India has launched National Oilseed Mission and Palm Oil Mission. Ki palm oil ki hoy ki it is the base that is used to make refined oil. Ami bahut bhal boli bhabu refined oil, refined naam hunile refined mane free from impurity, but actually it is impure. Okay, so be very careful on choosing your oil. Mustard oil is the best, but still hame to paiso se matlab hai. Yes or no? Mane moor kotha koa nai de মানে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক পার্সপেক্টিভৰ পৰা কি আমাৰ পইচাছে মতলব সো আমাৰ ৰিফাইন তেলও বনাব লাগিব তো সেই ৰিফাইন তেল বনাবৰ কাৰণে ইন্ডিয়া ইন্দোনেছিয়া মালয়েছিয়াৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পাম অয়েল ইম্পোর্ট কৰে তো আমি কি বিচাৰো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত সো ইন্ডিয়া আনিলে পাম অয়েল মিশন কি যত ইন্ডিয়াত পাম ট্রি কাল্টিভেশন হ'ব তাৰে পৰা পাম অয়েল নিজে ইন্ডিয়া এক্সট্रैक्ट কৰিব कि अपना खराब तेल खुद हम खुद बनाएंगे ठीक है।
so etu mining sector data ase already we have discussed but still moi dilu aru etu oh etu are important Indian army becoming self reliant in weapon production ठीक है defense the chief of army staff general Manoj Pandey stated that the Indian army is changing from being a buyer of weapons to becoming a partner of Indian industry in development and production कि इंडिया जेनेको रशिया और यूएस ৰ ওপৰত বহুত ৰিলাইড হয় নিজৰ আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যনছৰ কাৰণে কি ইণ্ডিয়াই কিছুমান এনিমি আছে ইহঁতক মাৰিবৰ কাৰণে গুলিয়াই প্ৰডাকশ্যন নিজে কৰিব okay these are very important okay now it's your turn আৰু অলপ টাইম জাস্ট বেছি PYQ নাই অলপ কেটামান PYQ আছে আমি একদম জলদি জলদি সলভ কৰি then we will wrap up solve it question number 1 which of the following components of GDP of a which of the following are components of the GDP of a country private consumption expenditure yate 1 to olop miss hoi gol private consumption expenditure government expenditure net export gross fixed capital formation কি হবো answer B niki answer is it B chalo let's check C 1 2 3 and 4 so we don't know what is gross fixed capital formation gross fixed capital formation mane it is the investment that you are doing in machinery tar mane ei je ami C plus I je koisilo na etu I this is I okay private consumption expenditure ki C hoy government expenditure hoi gol amar G A2 hoi gol amar X minus M ei je gross fixed capital formation etu hoi gol amar I okay so hopefully বুজিছা ন মানে জানো আমি তথাপি ভুল কৰো বিকজ আমি সবে জানে ন জি সবে জানে এটো নাহে এটো আহে মানে বেলেগ নামে দি দিব so gross fixed capital formation fixed মানে asset fixed capital মানে এতে আমি asset mean কৰো that is investment okay take this now with reference to the economy of India consider the following statements GDP is the again this is the statement number 1 statement number 2 GDP is the monetary value of all goods and services produced within a country's borders in a specified time GDP at factor cost includes indirect tax and excludes subsidy কি হবো answer GDP is the monetary value of all final goods and services produced within a country's border okay let's see the answer yes it is A it is the value of all final goods and services produced and last one is incorrect because GDP at factor cost exclude interest and include subsidy মানে এটো subsidy factor cost or subsidy adjusted নহয় which of the following measures GDP at market price it is easy
Which of the following measures GDP at market price? GDP at factor cost plus indirect tax minus subsidies. Minus indirect tax plus subsidies, factor cost minus net indirect taxes. What will the answer? A is the correct answer. Very good. Those who have given right answer, very good. Which of the following, chalo, it is a little bit out of the context, let's not discuss this, but okay, I am giving it for you. Aji class logot baru itu related nahoy, but still ahi gol aru. Balance of payment or capital account ki jodi kunuba jana moi mane itu explain nokoru because BOP class beleg ke hobo, so BOP class amar beleg ke hobo, so itu beleg ke discuss hobo, but jodi kunuba jana answer tu koribo pare. Which of the following are included in the capital account of balance of payment? Foreign loan, foreign direct investment, private remittance, portfolio investment. Is the answer B? Answer to B hobo niki? Let's see. Yes, the answer is B. Because private remittance BOP capital account na jay, private remittance BOP current account jay. So ami ebur পঢ়িব লগিয়া আছে BOP কি, current account কি, capital account কি, এটুৰ কাৰণে আমাৰ টাইম আছে 15 দিন তোমালোকৰ লগত মোৰ এই সিরিজ টু চলিব, সো কন্টিনিউয়াসলি ক্লাसेस কৰিবা. What is the difference between GDP and NNP? GDP আৰু NNP কি difference? GDP আৰু NNP. What is the difference between GDP and NNP? Let's see the answer. Okay, so actually yate aru eta adjustment hobo ki GDP itu actually GNI precisely hobo lage, so NNP is equal to GNI but GNP minus depreciation, so depreciation is the right answer, but when you will be going for adjusting the D to N etia hole tumi net export to adjust koriba. Okay, which of the following activities fall under primary sector? Agriculture primary sector hoy na hoy? Mining, electricity generation. The correct answer is A, agriculture and mining, because agriculture is also extracting from Mother Earth, mining is also extracting raw materials from Mother Earth, because but electricity generation is what? It is producing at industry. This is the last one. Primary deficit itu budget related hoy, if jodi kunbai jana answer kora, I won't explain this now. Okay, so the right answer will be, the right answer is B, fiscal deficit is equal to, primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. Alright, ebur ki hoy?
সেইবোৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰিবা মানে ৰুটিন চাই ল'বা কোনদিনা কি টপিক হ'ব you can check. So we are here, we have end the class for today. So amar bahut time lagi gol, it is 11:24. I must appreciate your dedication that you are showing. I have a reminder dilo ki I have just recently started with this series with you people, that on my own Instagram page I will be posting daily few MCQs. তোমালোকে MCQs to answer কৰিবা. So continuously নতুন নতুন MCQs যাব, মানে যেনেকুৱা questions আহিব লগিয়া আছে examinationত হেনেকুৱা টাইপৰ হেনেকুৱা লেভেলত ইজিও থাকিব, মিডিয়াম থাকিব, হাৰ্ড থাকিব. কিমান MCQs দিম I will not promise. যিমান মোৰ ফালৰ পৰা পসিবল হ'ব সিমানে যাব. For that তুমি মোৰ এইটো Instagram পেজত ফলো কৰি লবা, তেতিয়া ষ্টৰীত এভৰিডে MCQs যাব. এণ্ড খালি ফলো কৰিলে নহব, এভৰিডে মনত কৰি তুমি মোৰ এই ষ্টৰীত গৈ MCQs কেইটা সলভ কৰিবা ডেডিকেটেডলি. অল ৰাইট, another thing to give you a reminder that tomorrow there is a webinar on YouTube live from 7 p.m. and tomorrow your class, the geography class that was scheduled to 7 p.m. has been preponed. Itu ami 5:30 pora lom. Groupot eta notice jabo, but june mo khuni asa tumalogok koi asu ki oha kali geography class tumalogor 5:30 p.m. or pora hobo. From 7 p.m. there will be a webinar conducted by Rajdeep sir for civil services, and then from the same time 9:15 onwards we will be taking the economy session. Till then, take care and good night. Bye bye.